आज पूरे देश के साथ साथ मरीगांव जिले के लहरी घाट सब जिला में भी 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। तिनसुकिया स्थित राजीव गांधी खेल मैदान में आयोजित समारोह में सुबह 9 बजे सम जिलायुक्त शिल्पिका कलिता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद अपने स्वागत भाषण में उन्होंने लहरी घाट सम जिला के 24 विभागों में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन एवं 22 विद्यालयों की छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत परेड और कूच का अभिवादन किया गया। निर्णायकों के मूल्यांकन में लहरी घाट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने प्रथम, मेराबारी आदर्श स्कूल ने द्वितीय और लहरी घाट आदर्श मार्काज अकादमी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता दलों के कमांडरों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बिहू, बोडो नृत्य, बगरुम्बा, जिकिर जारी और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रतिनिधियों को पौधे भेंट किए गए। प्रथम स्थान पुलिस पेरेड टीम कमांडर विश्वदीप हंडिकर 2 नम्बर दल 3 नम्बर ज्ञानदीप 5 नम्बर लाहरीघाट आजान शंकर हाई स्कूल সমাজৰ সকলো স্তৰৰ জনসাধাৰণৰ সমবিকাশৰ বাবে আজি আমি সংকল্পবদ্ধ। গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানতে যোৱা সময়ত বিশেষ পদক্ষেপৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। যোৱা বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আৰু প্ৰগতিৰ বাবে 292 কোটি টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছিল। এই বৈঠকতে সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 70 কোটি টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। লগতে লাহৰীঘাট অঞ্চলৰ মহিলাবাদী ছোৱালীৰ পৰা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক সুকীয়াকৈ 7 কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে। সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে আমি লাহৰীঘাট সমজিলাৰ তিনিচুকীয়া মহমৰা জিপিৰ ৰাজীৱ গান্ধী গণৰাজ্য দিৱস আজি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰায় 5000 ৰাইজ ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে। ইয়াতে বিভিন্ন আমাৰ কুচকাৱাজ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, স্কুলৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, মাৰ্চ পাষ্ট দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, স্কাউট এণ্ড গাইড দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, পাৰ্টি দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে সকলোৰে আমাৰ আজি এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি খুব সুকলমে আমি পালন কৰিছোঁ আৰু এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত
আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতা কৰাৰ বাবে মই সকলো ৰাইজকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মই ইয়াতো এইটোও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মাননীয় অসম চৰকাৰৰ যোনখিনি আঁচনি বৰ্তমান আমাৰ চলি আছে, সেই আঁচনিসমূহ সুকলমে ৰাইজৰ ওচৰত লৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমে লাহৰীঘাট সমজিলাত যোনখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, তাৰ কাৰণে মই সংবাদ মাধ্যমক এই পবিত্ৰ ক্ষণৰ মুহূৰ্তত মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।